Wana wa Mungu, wajakazi, watumishi, kanisa la Bwana kwa ujumla, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja tena mbele zenu ili kuwahimiza, kuwatia moyo, kutia moyo mashujaa, kutia moyo wana wa Mungu, wapendwa wa Kristo. Tunakuja kuwahimiza tena katika hii safari. Tunajua ya kuwa safari ni nzito, safari iko ngumu, imejaa miba, imejaa misukosuko, imejaa vita vya ajabu, na tunajua ya kuwa wana wa Mungu, kanisa la Mungu ndio sible. Yaani pale ndipo adui anapiga vita vya namna ya ajabu. Kwa hiyo hatunyamaze kimya, tunakuja kuwahimiza. Bwana Yesu alisemaka kawaambia wanafunzi wake, akaambia watu, jipeni moyo. Maana duniani mna dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeshinda ulimwengu na mambo yake, na ninyi jipeni moyo. Na sisi tunajipa moyo, ndio maana tunahimiza wengine wajipe moyo. Maana tunatumaini ya kuwa ushindi ni wetu, hata kama mambo yamekuwa mazito. Hata kama kunaanza onekana kama vile hakuna tumaini, lakini tunajua neno la mwisho, ushindi ni wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa nikihimiza wakati uliopita ku video iliyopita, lakini tena nasikia niendelee kuwahimiza ndugu zangu. Mungu awabariki sana. Na niko na kazia zaidi kwa wana wa Mungu, wale ambao wameongozwa na Roho Mtakatifu, wale ambao wamejitoa kabisa kwa kazi ya Mungu. Sababu tunajua kuna wana wa Mungu na kuna watu wa Mungu. Watu wote Mungu ndiye aliwaumba ni watu wa Mungu. Lakini wale wana wa Mungu wale ndio niko naambia zaidi. Na pia wale ambao ni watu wa Mungu nao pia tunawaita waje wamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili nao pia wapate kuingia katika zizi. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo ndugu zangu, wana wa Mungu, kanisa la Bwana, muendelee kujipa moyo. Maana vita vilivyo katika ulimwengu wa roho ni vizito, ni vikali, na tukizubaa, tukinyamaza, tukikaa kimya, hakika kama hatukeshe ni vizito sana na hatuwezi tukaweza. Lakini ahimidiwe Bwana wa majeshi ambaye anasema hata tuacha wala hata tupungukia. Neno nitafuta kuhimiza ako, sababu nilitafakari kitabu cha Kutoka sura yake ya kwanza. Nikakiaona ya kuwa kanisa imetendewa kwa akili. Wana wa Mungu wametendewa kwa akili kama vile Farao alivyotendea wana wa Israeli, wana wa Wayahudi. Ukisoma hiyo kitabu cha Kutoka sura ya kwanza, utaona ya kuwa Farao wala mfalme mwenye alikuwa Misri wakati wa Yusufu alipofariki, kukakia kuja mwingine Farao wa mpya ambaye hakukuwa kabisa na afiniti, hakukuwa kabisa anajua mzuri wana wa Israeli, wana wa Yahudi, hakukuwa na wajua vizuri. Basi ingawaje hivyo, walianza yeye mfalme akasema hawa watu tukiwaacha hivi, tukiacha waendelee gisi walivyo, namna gisi wako nguvu, wako na bidii, wako na juhudi, wako wa ajabu, wako mashujaa, tukiendelea hivi siku moja watatuangusha hapa. Tuatende kwa akili, turefleshire namna gani tunaweza kuwa neutralize, tunaweza tukawamaliza. Tufikirie juu kule mbele vitu vinarisikia kwa vizito, tuanze kuwa neutralize. Bakaanza wapatia makazi zaidi ya gisi walikuwa wanatumika. Yaani wakawatia katika hali ya utumwa, wakawa watumwa, wakapigwa fimbo, wakateseka. Waliteseka sana wana wa Israeli. Waliteseka, walihangaika sana. Yaani kazi yenye walikuwa wanafanya wakawazidishia yo tena, wakaenda kwa kunatafuta kama ni manyasi kutumika ya ajabu. Wakalia, wakateseka. Lakini ingawaje hiyo,
Sababu Mungu haachaki walio wake ingawaje wapite katika moto, katika maji mengi. Aliendelea kuatia nguvu. Akaendelea kuatia nguvu, akaendelea kutumika tu na bidii. Mungu akaendelea kuwasaidia. Farao akasema hata vinakuwa vizito, tufanyeje? Basi akaenda ambia wanawake wanaozalisha. Hawa wanawake wa Wayahudi wanapozaa. Niko nasema Wayahudi wa Israeli, naamini mnanielewa. Wanapozaa mtoto mwanaume, mnaua. Mungu wa neema mwenye achake walio wake, hata kama maadui wanafanya vitu katika siri, Mungu anakuaka tu pale, anajua kila kitu na anakuwa anapigania walio wake. Najua bana, mimi naambia kanisa, simama imara. Hautaanguka, umejengwa kwenye mwamba, ujipe moyo. Basi akaenda ambia wale wanawake wakuzalisha, msifanye vibaya. Gisi Mungu anajua kisa alifanya. Yaani wale wanawake, wakati Farao anakuja kuwauliza mambo iko je, mbona watoto wanaume wako tu wanazaliwa? Sasa wanawake ni mashujaa sana. Kabla sije kuja hata kuzalisha maisha za Mungu ameujiza. Mungu akawapigania. Mungu akawasaidia. Mungu akawawezesha. Kama vile Mtume Paulo anaandika eti tumesongwa ngambo zote. Kanisa imesongwa ngambo zote. Tumetendewa kwa akili. Lakini haturudi nyuma. Lakini tunasonga mbele. Yaani kanisa, shida ni kwamba wengi wamenaswa katika mitego. Shetani anatumia malaika zake, shetani anatumikia agent batu yake, anakuja kushambulia kanisa. Na hata wengine anawatuma waanze kufungua hata makanisa. Waanze hata kunao kuwa wachungaji, waanze kuwa waimbaji, doki wakala wake wamekuwa ndani ya makanisa. Unawaza ile ni kanisa. Mambo mabaya iko napitikana pale. Watu wengine ambao wangemrudilia Kristo wanaanza kurudi nyuma. Ndio makanisa gani ile ya pedofile, makanisa ya wazinifu, makanisa ya wachawi, makanisa. Kumbe shetani ndio anakuja kupanda magugu ndani ya kanisa ili kurudisha imani ya watu nyuma. Mkristo kesha, mwana wa Mungu kesha, uwe macho. Unaweza zanuko na mchungaji, yeye ni mchungaji kweli, kumbe mara wamoja wameingiliwa. Mara wamoja ni wanakuja kufungua makanisa, kumbe ni agent ya shetani. Kanisa la Bwana limeingiliwa. Kanisa la Bwana limetendewa kwa akili. Na wengine wanakuja kupewa pesa. Wanakuja kupewa pesa ili wavute watu. Na wengine wanaingiziwa roho ya tamaa ya kupenda fedha, ya kutamani cheo ili wainuliwe, waonekane, wajulikane. Wanaanza enda kufanya mambo mabaya. Wanaanza enda kugusa mambo ya giza. Wengine wanaingia katika maloji, katika mambo ya giza ili wapate kuwa na watu, ili wapate kuvuta watu. Wameleta moto wa kigeni ndani ya kanisa. Utaona ni wengi walikuwa vizuri na Mungu, walikuwa sawa kabisa, lakini sababu ya kuongezeka maasi, sababu ya tamaa, sababu ya dhambi, sababu ya mwili wa madhaifu, wameanguka katika mitego. Ninatafuta kukuhimiza, angalia wapi umeanguka. Wapi umetereza, wapi umeutua msalaba, urudi tena kwenye misingi. Ukumbuke ule upendo wa kwanza uliompenda Kristo, urudi tena kwa Yesu. Yaani adui ametutendea kwa akili. Zaidi katika hizi inji zenye tuko wako, inji za kigeni, za diaspora. Ndio hata katika miji yetu, mainji zetu anatenda sana tena. Watu wamerudi nyuma kabisa, wametoka katika misimamo, katika imani. Lakini katika inji za kigeni pia ametenda tena sana. Yaani ametenda kwa akili. Anasema hawa watu wamoja walipokuwa nyumbani kwao Maafrika, walikuwa wanaomba sana, wanamtafuta Mungu sana, wanatafuta uso wa Mungu sana. Akaikala, akatafakari kama vile kunguru na mbweha kabisa. Anaangalia hawa watu wanapendaka nini. Hawa watu wanapenda pesa. Hawa watu wanapenda kujionesha. Hawa watu wanapenda cheo. Hawa watu wanapenda hivi, tufanye nini?
anaangalia, anatafuta kwanza makazi. Yani makazi, na kisha analeta hii mabile kama mafacture. Maana unakuwa unaona unamezewa. Uko naenda unatumika karibuni busuku. Bama banatumika mchana na usiku. Habana hata muda wa kupumzika. Na kale ka muda kidogo sana nasema aombe, afike kunyumba aombe, hana nguvu, nguvu zinaisha. Samani. Anatafuta afanye kazi ya Mungu, hapana, habiwezekani, nguvu zinaisha. Kuko wakati ambapo mimi binafsi bilinifikiaka, nilitumika sana. Kisha mimi nakuja sasa niombe, napiga magoti. Jameni, kama niliendaka ilikuwa sikumbuki ilikuwa masaa ngapi, tuseme niseme mfano ilikuwa masaa 4 ya usiku hivyo. Nilikashituka kama saa 9 ya usiku, ni mfano tu, sikumbuke masaa vizuri. Niko pale kumagoti, kumbe nilienda na nikalala. Baridi nini sijui. Yani mtu anakuwa anafika unachoka na haujui tena. Na njoo dada maka anaambia sikuko watu wa mono na balikuwa wanaomba. Unasikia anaanza sema mule, oh shetani wewe ni mzuri. Wewe anaanza sema vitu benye habina kichwa na mgongo. Anaanza sema vitu benye habina kichwa na mgongo. Telma alichoka. Anaanza sijui alifika na alitafuta kusema Yesu wewe ni mzuri, banakuja banamuiba maneno, banachomeka yao. Adui iko mwerevu sana. Mungu atusaidie na Mungu aturumie na Mungu atuwezeshe. Kwa hiyo kitu nitafuta kuhimiza ndugu zangu. Adui ametutendea kwa akili, ndio. Ametuletea mara tamaa ya macho. Tunakuwa tunaona mambo ya dunia sana na tuvutia sana. Tunasahau ya kuwa maandiko yanatuambia tusipende dunia wala mambo yaliyomo. Maana yaliyo katika dunia ni tamaa ya macho, kiburi ya uzima, na vile vyote vitokani na Mungu. Maana dunia inapita na yaliyomo, lakini afanye mapenzi ya Mungu. Afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele. Sikiliza ndugu yangu. Neno la Mungu katika kitabu cha Waroma sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 2. Tukitafakari hiyo neno itatusaidia. Itakuwa suluhisho kwa maisha yetu. Wakati ambapo vitu vinakuwa bizito, hauna tena muda. Hauwezi tena. Kila siku uko nachoka. Hauna tena muda kabisa. Yani ni wakati wa kutia mambo ya Mungu na mambo ya tuseme science. Science ni nzuri, inatufundisha mengi. Lakini kuna wakati ambapo tunapaswa chunguza. Tukiona vitu vinakuwa bizito sana, tunachunguza. Mwimbaji anasema ikiwa nguvu zaidi, ikiwa nguvu mara nyingi, kuomba kwa bidii. Tunapaswa kuwa na bidii. Maandiko yanatuambia kuwa na wasihi kwa huruma zake Mungu. Itoweni mili yenu. Nilikuwa nikikimbiza hiyo kidudu ambayo ilikuwa ikiingia humu. Maandiko yanatuambia na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ibada yenye samani. Ibada yenye samani mbele ya Mungu. Ili mpate kujua ni nini iliyo mapenzi ya Mungu na ya kupendeza. Wakati vitu vinakuwa vizito, vitu vinakuwa vikali, haujui tena la kufanya. Uko ndugu yangu, mtume akaambia watu na wasihi, itoweni mili yenu. Pale kuko matafsiri tofauti na mambo mengi na siri nyingi sana hapa. Lakini mambo ambayo niko natafuta kusema, nasema mambo mawili.
tutoe mili yetu iwe zabihu, sacrifice. Zabihu, Bwana anapendezwa sana na zabihu. Ukiangalia fasi ya mingi unaona kutoa zabihu mbele ya Bwana inampendeza. Hii mwili ukiona vinakuwa vizito, toa mwili wako kwa Bwana. Science inakwambia unapaswa kulala vraiment ili uwe mzuri kabisa. Ulale saa 8 tuseme kwa siku. Siku iko na masaa 24, lakini ukilala saa 8 mwili yako itakuwa vizuri. Lakini katika hali tulizo nazo siku nzito, si wakati wa kulala sana. Tanambia mama Mire, kama mtu alale si atagonjwa. Ndiyo, kama haulale utagonjwa. Unapaswa kuwa na hekima. Unapaswa pumzika. Mwili unapochoka unapaswa pumzika. Lakini katika hii vita tulio nayo, hauko oblige kukamata ile masaa 8 unalala. Ndio ukipata occasion ndio. Lakini mara unapaswa kujinyima usingizi ndugu yangu. Sikwambii ujinyime usingizi kila siku, hapana. Ni ya muhimu sana. Repo ni ya muhimu sana. Lakini kuna wakati wa kujinyima usingizi. Unasema sitalala tuseme saa 2 mpaka saa 12. Unaamuka hata usiku unaanza kupiganisha na madra. Jina kwa komba ndugu zangu. Si tusakenda usiku ile masaa kuli. Yaani dra zitakupiga vita, unatafuta amuka wapi, unatafuta, lakini Mungu anasaidia kama mtu. Ngali nitawaambia test ya kufanya. Siku ngapi zoezi mwili na zoeaka, utaona habitude inakuya na unaanza kuzoea. Hauko oblige kulala ile masaa 8 mwa vita yenye tuko nayo. Uko unaona watu wanalala, atalala kama saa 3 ya usiku, anakela mka anakela mka midi ya siku inakuja. Hata busingizi taruka, lakini anabakia tu muli. Hataomba, hata soma maandiko. Ndiko bamwa banalamuka baba banaomba tena anaweza rudia nalala. Lakini ni wakati wa kutoa hii mwili. Sasa mwili inakwambia no, wewe unasema oui. Hii mwili situdomine, juu mwili iko natuingiza maerere. Kutoa mwili wako uwe zabihu. Wakati wengine wanalala, wewe uko nasema na Baba, wewe uko naombea kanisa, uko naombea watumishi wa Mungu, uko naombea inji yako, uko na kesha juu ya nafsi za wengine. Unatoa mwili yako kuwa zabihu. Sio wakati wa kukula. Ndugu zangu, chakula tuko tunaikula ni vizuri. Hakika Mungu aliumba chakula tuikule, tumrudishie utukufu, ni vizuri. Lakini pia tunapaswa fanya angalisho, maana katika chakula mara naona mara kwa mara inakuwa kinatia mara kwa mara unajisi. Kweli kuko chakula wakati unakula na nguvu za kuomba na make unaregea, hauko tena tasawa. Ukule lakini na kiasi. Siku kama vile nilikuwa mbele, naona akanatupa mkinywa, naona akanasikia na uko nasikia tu maki buro, ukule. Na kumbe bitu ya mingi binaribisha hata hii hekalu la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, mara tunaribisha hii mwili. Nilipata experience wakati nilingia katika mafungo, ilikuwa karibuni mwaka na vitu. Sikulake, sikunywake, asubuhi, ndaanza minui, saa 6 ya usiku mpaka saa 12 ya jioni. Na wakati nakula jioni, ya ile masaa nitakula kama ni saa ngapi na binaisha pale. Nikafanya mwaka na bitu. Kwa neema, sio mimi, ilikuwa Mungu. Juu sikujua, sikuwa na wazia tena kama nitaishi, kama nitakuaje. Na njoo hizo foto wamoja wanakuwa naona Damire uligonjwa nini? Wamoja wakasema niko na ukimwi, wengine bali nisemaka vitu ya mingi sana. Kwanza mwambia mume wangu hata vitu ya mingi sana. Mwanamke haiko sawa. Lakini ilikuwa kazi ya Mungu, ilikuwa maombi na mafungo. Na ingine wakati nikafika kipindi ilikuwa miezi 7. Ile ndio kabisa ilinikausha. Sasa mimi wakati nilikuwa katika hali hiyo, sikukuwa najiona. Sikukuwa na wazia kama
kuishi na kuaka, kukufa inakuaka. Mimi nilikuwa tu najua niko sawa na niko nafanya kazi ya Mungu. Basi yengine sikumaki bingine si Mungu acha nimtumikie wa ndugu. Mwache nimpende. Mimi najua baba yangu kwenye alinitosha na benye aliniambia na benye alinifundisha. Jamani. Yani ile wakati wa miezi 7 nilikuwa nikikula naanza donc nitaingia katika kipindi cha mafungo hiyo a partir ya minuit, lakini unafika kama saa 4 ya usiku ulishalala. Donc tuseme minuit mpaka saa 12 siku 5 kwa juma. Lakini siku ya 5 mpaka siku ya Mungu jioni sikuwa natumia hata maji wala chakula. Watu waliniambia utakufa. Utakufa, fiko zako zitakufa. Mimi sikuwa najali. Kwangu kuishi ilikuwa ni Kristo, kufa ni faida. Yani nilikuwa kisa vile bata biko naitupia Telima nilikuwa mwiyo maisha nilikuwa najisikia niko sawa. Maki nilikuwa tu na sikuwa najiangalia tena hata mkio bila yote biko vinaniambia jameni. Yani nilipunguka sana, nilitoka kama kuma kilo ngapi, nilikafika kama kuma 40 na ngapi, 15. Haikuwa rahisi kwa wanaoniona, kwa wengine. Mimi kwangu nilikuwa huru kama ndege bustanini. Mungu, hapana, ni waja. Lakini waliponiambia hivyo Kameme, nilisikia mashauri, nikasema acha kwa niende kupima damu kwenye hospitali. Ilikuwa kwa hiyo mafungo ya mbele. Nione kama bikoje. C'est vrai ninapenda kwenye hospitali, naona kama vile damu yangu iko buzito, iko kilo. Sababu sikuwa nakunywa. Lakini waliponipa majibu, uko na resultat nzuri sana, maki mwili yako iko impeccable. Nikasema Mungu wangu, kumbe Jose unakuwa kama mwema hivi baba. Unakuwa na nguvu na mamlaka na uwezo. Na ni miaka ya kutosha ndio naanzaka kufunga gisi mimi naongoza, haiko tena ile nilikuwa nayo kabisa. Lakini hakika mwili wangu, huu mwili sikukaa najua kama nitarudiaka hivi mama Miremo mnaona. Napojiangalia mimi nasema Mungu wewe ni Bwana. Lakini unakia jiona mwili unakuwa kabisa vizuri. Na hata mambo mengi mwili uko na vya mingi vya kutoa kama vile zabiu. Usijitoe kuma exigence. Mwili nakwambia fanya hivi na una cede. Hapana, wewe ndio unapashwa itawala. Mimi niliachaka vitu mingi sana. Nilijiachaka kama sadaka. Nilijitoa nikamwambia baba kama adoration na kuabudu jinsi ulivyo niumba kiumbe kizuri. Maki naanza jisikia mimi najifurahia katika Bwana. Mbele nilikuwa nawaza mambo mengi, nilikuwa ninajitia juu na kupendezesha mwili ile. Nikakuwa nawaza petetre ndani yangu siku yake wa mzuri na acha niongeze, acha nikakuwa naiga, nikakuwa natamani, lakini Bwana aliponiondolea hiyo kiu, yani siku yake hata na kiu wala hamu. Kuko vipindi vya kuko maetape zimoja zenye Mungu alindana nipitisha amo, bika nitoa kiu yote, kiu hata nione mwingine iko hata nione maki hakuna kitu aseme nivutwe kwake wala nikuwe komplexe. Nilitoa mwili wangu kwa Bwana, uwe zabihu iliyo hai. Siseme kama niko kabisa, mimi niko kabisa sawa, mimi si Terezake, hapana. Siwezi nikasema hivyo. Lakini kila kitu na yaweza katika yeye anitia nguvu. Na vile nitafuta kuhimiza ndugu zangu, bitu ya mingi utaweza, utashinda, utafaulu wakati unatoa mwili wako kuwa zabihu iliyo hai. Wakati maandiko natuambia mtu hataishi kwa chakula tu, bali katika kila neno itokayo katika kinywa cha Mungu. Yani kuna wakati wa kukula chakula, unakula kabisa, unakula, unashiba, unafurahia kazi ya mikono yako. Lakini kuna wakati ya kusema stop. Naacha kula. Leo sikuli chakula, naacha. Natafuta uso wa Mungu. Nachukua sije hizi mbele za Mungu. Hautakufa, utaishi. Hautakufa. Uwe tu na hekima.
Usiseme Mirei alifanyaka mwaka mmoja na mimi nifanye mwaka mmoja. Hapana. Mimi ilikuwa Mungu tu ndiye alinichukua hivyo. Huyu anafanyika juma mzima seki, acha na mimi nifanye seki. Hapana. Sio hapana. Usifanye hivyo. Wewe usikiliza sauti ya Mungu. Roho Mtakatifu anakuongozaje. Na unaweza ndio unaenda hatua kwa hatua. Mimi sikuwaka naweza kufunga siku moja mzima. Mara nilikuwa nafanya nafika midi kumwanzo kisha tena na narudia. Wala mimi nafika kama ndamaliza saa 12 nikiwa na rendezvous quelque part, mimi nasema baba nitamaliza saa 11. Hii saa moja ndio mimi nakula mbele. Hii saa moja yenye nabaki nitairekipere kesho. Yani ilikuwa ajabu tu sana nilianzaka, c'était pas possible. Lakini tunayaweza yote katika yeye atutia nguvu. Ofira mzuri tuko tunamsogelea, tuko tunamjua yeye na nguvu zake anatusaidia. Hata watu wa dunia hii ndugu zangu, watu wengi, tuseme wengi wala tuseme watu fulani wanaishi na jeune. Haiko sasa wanatafuta uso wa Mungu, lakini juu ya afya yao. Mara niko na bakolege mkazi, anakulaka limoja kusiku. Limoja tu kusiku. Yana atakula kama ni saa 7. Bien sûr anaweza kakunywa asubuhi, kama atakunywa chai na banane wala na nini. Kama atakula na mkate wa moja, wanaevite mkate sababu mko sukari ya mingi. Anakunywa ile limoya, anaweza kia kunywa tena chai kama kunywa maji, lakini anafika tuseme saa 17h hawezi tena tia kitu mkinywa yake na mpaka utakucha juu ya afya yake. Lakini sie kila saa kula unaona hii unakula hata saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku, minuit, saa 8, kila saa kula. Hiyo nayo ni madhaifu. Juu ya afya biko naingia mu jeûne intermittent. Yani jeûne unafasa ngapi ukule ile saa nya ukule mwili yako inatoa hiyo grace, ile mafuta ambayo inakuyala. Biko wanaifanya juu ya sante yabo physique na pamoja juu ya beauté bapendezi. Sasa si juu ya Yesu, juu ya ufalme wa Mungu, juu ya kanisa, juu ya ufalme wa Baba, wana wa Baba, juu ya kazi ya Mungu. Bila hivyo hatutaweza. Tutoe mili yetu. Tusikwe na tafuta madepense ya mingi kwetu shie peke. Tunasahau mayatima, tunasahau wajane, tunasahau. Kuko bitu ya mingi tunapaswa kujisakrifie. Sacrifice. Tunajikana. Sisi. Tunajikana. Lakini tunafanya o service ya bengine. Ili tupate kuweza. Bila hivyo ni vizito. Utaomba, ndio. Utaomba. Utafanya kazi ya Mungu, utatoa sadaka, utafanya mengi, lakini usisahau kutoa mwili wako kwa sadaka. Batu ya dunia hii banakuka wanazoea kutoa makafara. Wengine wanatoa damu za watu, wanaua watu, wanaloga, sijui wanafanya kama sacrifice ya mingi, wanabebea baba wao, mkuu wao, adui, shetani na watu wake. Wanafanya kama sacrifice za ajabu. Sisi tunajua tuna sacrifice moya juu ya ondoleo la dhambi zetu. Yesu Kristo Bwana, damu yake iliyomwagika msalabani. Lakini sisi binafsi juu ya kufanya mapenzi ya Mungu, kujua mapenzi ya Mungu, tunapaswa kujitoa sisi wenyewe. Kutoa mili yetu. Tuitumikishe hata nguvu kwa utukufu wa Bwana. Tujitoe sisi. Tusiwe kama watu wa dunia wanatoaka wengine, lakini sisi tujitoe. Na ukijitoa, ukikufa kwa ajili ya Yesu, ukipoteza maisha yako kwa ajili ya Yesu, utaiokoa. Maana atakayeona maisha yake ataipoteza, lakini atakayepoteza kwa ajili ya Yesu ataiokoa. Mungu wetu atusaidie sana. Na ni wakati wa kujitwika msalaba. Yeyote atakayenifuata, atakayependa kunifuata, ajitwike msalaba wake. Donc ajikane mwenyewe, ajikatale, asijione. Asione comfort, asione cheo, asione bibinyi bila mzunguka, asijione.
asione uzuri, asione maki ni kujikataa. Kujikataa. Kujikana. Kukana ulimwengu. Unakamata msalaba, unajitwika. Hakuna mataka kutwika. Wewe mwenyewe kama una decide, unajitwika, unamfuata Yesu. Unasoma maandiko. Mungu akusaidie ile hiyo kwa vita ya ajabu. Hata mimi nanifikia sana, tena sana. Kusema namwambia kabao. Hii maandiko Biblia. Mungu wangu, bakiniambia nitafute tuseme Hesabu. Sijui hata kwenye Hesabu. Yesu wangu, Walawi. Ezekieli. Kuko mama yake unatafuta huku unaenda huku. Sema baba yangu nihurumie unisaidie. Ndio najua hata kama sijui yote haiko ile njoo utanitenga na upendo wako. Hata neno moja ya kutoka mkinywa wako mara inanitosha, lakini unisaidie kusoma maandiko. Sababu bila hiyo nitaanguka mu mitego. Adui anatutegea mitego kila wakati. Na kila wakati tunabano. Ile nyimbo ya wokovu 114. Ase kama ndege awindwavyo, mara nyingi niliumwa. Mara nyingi nilibanwa mu mitego. Moyo wangu lilia lakini Yesu hakunifukuza. Na ahimidiwe Bwana, maana kila siku ule mtego unakuwa unavunjika na sisi tunakuwa tunaokoka. Kanisa la Bwana, watu wa Mungu, tusimame imara. Tutashinda. Kwa imani tutashinda. Kwa imani tutaingia kule, tutaimba haleluya, amen. Tutaimba haleluya, amen. Tutaimba haleluya, amen. Kwa imani tutaingia kule, tutaimba haleluya, amen. Haleluya. Ndugu zangu, haleluya. Haleluya. Ndugu zangu walio ngambo ya diaspora, hatutakuwa na excuse. Hatutasema baba tumekuwa katika nchi za kigeni mambo ni mazito. Muda haukuwaki tena. Hatuwezaki tena sababu ya gaunda, sababu ya tuko busy, tuko na vitu mingi. Maana kuko wale ambao wako katika nchi za kigeni lakini wanatoa muda kwa ajili ya Bwana. Mwambie Bwana nisaidie, aide-moi Seigneur à bien régler mes actions afin de garder ta loi. Haleluya. Mwambie Mungu nisaidie nipate kupanga mambo yangu sawa sawa ili nipate kushika sheria yako. Ujue kupanga mambo yako sawa sawa. Maana usipofaulu hautaweza. Haleluya. Kesha linda moyo wako. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Haleluya. Maana hapo ndipo kutokako chemchem za uzima. Linda moyo wako. Kesha. Kesha. Chunguza midomo yako. Isiseme hila. Chunguza midomo yako, kinywani mwako msitoke maneno ya ukaidi. Hiyo nayo itakusaidia. Chunga ulimi wako. Chunga ulimi wako. Maana hapo napo adui ametokea hapo. Watu wanasema mingi. Watu wanasema mingi. Watu wananena mingi. Mambo mengi hayampendezi Mungu. Tuwe na imani. Tuamini ya kuwa Mungu aliyepigania wengine ana uwezo wa kutupigania. Mungu aliyesaidia wenzetu wa kale. Mungu aliyebariki wenzetu wa kale. Mungu Yesu Bwana tusaidie. Habadiliki maana yeye yule jana leo na hata milele. Asante Yesu. Tuwe na imani. Ndugu zetu tutashinda dunia. Haleluya. Tuwe na imani.
ndugu zetu, tutashinda dunia. Wenzetu wa kale kwa imani walishinda dunia. Imani ni njia kwenda kwa Yesu, na Yesu ni njia kuu kwenda mbingu. Imani ni njia kwenda kwa Yesu, na Yesu. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Wenzetu walishinda walishinda, mitume walishinda, walikuwa na imani, walijua kuwa Mungu anaweza yote. Hakuna jambo lililo ngumu kwake asiloliweza. Oh, manabii walishinda, manabii wa kale walishinda, ingawaje walipita katika misukosuko, katika vita. Wengi waliuawa, mitume waliuawa, lakini walisimama imara. Ingawaje nasi tupite katika ziki na matatizo, tuamini Mungu. Haleluya. Stefano alipigwa kwa mawe. Mitume waliteseka, lakini hawakuikana imani, walibaki kwenye zamu. Na sisi tusimame, tusipende dunia na mambo yaliyomo, lakini tutafute nini niliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Wana wawe wema, tupendane sisi kwa sisi, tuwe umoja, tuombeane, tushirikiane, tusameheane. Haleluya. Tusikie sauti ya Baba, tutimize yale ambayo Baba anakusudia kwetu. Tuombe, tukeshe. Oh Yesu, tusifananishwe na dunia hii. Tusifananishwe na mambo ya ulimwengu. Tusifananishwe na watu wa ulimwengu, lakini tufanye difference. Tuwe tofauti, tuwe nuru, tuwe chumvi, tuwe mifano. Watazamapo matendo yetu wamtukuze Mungu aliye juu. Haleluya. Asante Yesu. Mungu awabariki.